نستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، من أعظم مطالب العبد وأجلها، بل هي مطلب جميع البشرية ومقصد كل إنسان، فالكل يرجوها والكل يسعى لنيلها والحصول عليها، فهي من أعظم المطالب التي يرجوها الناس. فما هي هذه التي يسعى الناس وراءها؟ كل الناس، المسلم والكافر كلهم يسعون ويرجون ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس لأجل أن يحصلوا على هذا الأمر. ما هذا الأمر؟ إنها السعادة التي يتمناها كل الناس ويبحثون عنها ويسعون في شتى الطرق لأن ينالوا إلى أن يصلوا إلى السعادة ويشعرون بها. Para hadirin yang mulia, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di antara cita-cita tertinggi seluruh manusia, semua manusia menginginkannya, mengharapkannya, berusaha mengejarnya, berusaha meraihnya, baik yang muslim maupun yang kafir. Bahkan mereka mengerahkan segala yang mereka miliki, hal-hal yang berharga mereka korbankan untuk mengejarnya. Apakah itu? Itu adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini adalah sesuatu yang dicari oleh semua manusia. وهذه السعادة أيها الإخوة الكرام إنما توجد في القلب، فلا يمكن لأحد أن يراها، ولا يمكن لأحد أن يمسها، ولا يمكن لأحد أن يبيعها أو يشتريها. هذه السعادة أيها الإخوة إنما هي هبة من الله عز وجل وفضل من الله عز وجل، يعطيها من يشاء من خلقه، فالسعادة نعمة من نعم الله جل وعلا على عباده، ولكنها لا تنال ولا يحصل على هذه السعادة إلا بطاعة الله جل وعلا. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى هذه السعادة إلا بطاعته، ولن ينالها إلا بطاعته والبعد عن معصيته. إذا أنت ممن يطيع الله عز وجل ويجتنب المعصية فأنت ستنال السعادة بإذن الله تعالى، وبحسب إقبالك وحسب طاعتك وحسب صدقك في الطاعة وبعدك عن الشهوات والذنوب والمعاصي بقدر لذة السعادة والسعادة في حياتك. لذلك الله جل جلاله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذا هو المقصد الحقيقي الذي من أجله نسعى وراءه، نريد هذا الأمر، نسعى خلف هذا ونجري. وكل الناس في هذا إذا أراد الله بعباده السعادة في الدارين فعليه أن يتقي الله عز وجل. إذا أراد العبد السعادة في دار الدنيا ودار الآخرة فعليه أن يتقي الله عز وجل ويراقبه ويخشى من عقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فبذلك يفوز ويسعد بإذن الله عز وجل. فلا يمكن للإنسان أن ينالها إلا بالطاعة، هذا اتفاق نتفق عليه، لا ينالها إلا بطاعة ويجتنب فيها المعصية. فمهما الإنسان بحث
وحاول ويسعى في تحصيل هذه السعادة فلن يحصل عليها إلا بالقاعدة التي قلنا وهي الطاعة. لذلك هنالك كثير من الناس من الأولين والآخرين يسعون ويبحثون ويبذلون الطرق والوسائل في تحصيل هذه السعادة. Kemudian beliau melanjutkan, dan kebahagiaan ini letaknya di hati. Tidak mungkin seseorang bisa memegangnya, seseorang juga tidak bisa membelinya atau menjualnya. Kebahagiaan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah karunia dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kebahagiaan adalah kenikmatan atas hamba-hambanya. Akan tapi seperti yang kita katakan, kebahagiaan ini tidak akan diperoleh kecuali dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa meraih kebahagiaan kecuali dengan ketakwaan dan menjauh dari kemaksiatan. Jadi bila engkau taat kepada Allah dan menjauh dari kemaksiatan kepada Allah, maka engkau akan meraih kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang kita dapatkan sejalan dengan sejauh mana ketaatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah sukses. Inilah kebahagiaan yang kita cari. Tatkala kita dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, inilah dia kebahagiaan yang semua kita mencarinya. Maka apabila kita betul menginginkan surga, maka wajib kita bertakwa kepada Allah, takut akan siksanya, tentunya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Intinya kebahagiaan tidak akan bisa kita raih kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Dan ini disepakati apabila manusia berusaha mengerahkan segala tenaganya untuk meraihnya tanpa dengan ketakwaan, dia tidak akan bisa meraihnya sampai dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan ini yang dicari dan dikejar oleh manusia seluruhnya, baik yang pertama maupun yang terakhir. Mereka mencari berbagai jalan, berbagai sarana untuk mengejar kebahagiaan ini. فمهما بحث الإنسان عن هذه السعادة واجتهد في تحصيلها وفي غير هذا السبيل، أقصد في غير سبيل الطاعة، فإنه لن يحصد إلا التعب والنكد والنصب وسوء الحال وضياع الأوقات. لن يحصل السعادة في غير طاعة الله جل جلاله مهما كان، وسيتعب. فلن يجد الإنسان السعادة في مال ولا في منصب ولا في جاه ولا في شهوة، لن يجد ذلك كله. ولو أننا تأملنا هذه الحياة، لا كما ذكر الله عز وجل لنا في كتابه الكريم عن قصة قارون، وهو من أكثر الناس أموالا. طيب ماذا فعل به ماله؟ ما أهلكه إلا ماله هذا هو الذي أهلكه، خسف الله به وبماله الأرض. ولو كان أنه يسعد هذا المال لا كان قارون من أسعد الناس، لكنه ليس من أسعد الناس. بل هذا واقع المجتمع اليوم. نرى هنالك أهل أموال ليسوا سعداء، ربما ظاهرهم الثراء والأموال والخيرات والبيوت والقصور والسيارات والخدم، لكن حقيقة السعادة أيها الأخوة ليست في ابتسامة يصنعها في أثناء تصوير أو في 10 دقائق أو ربع ساعة يستمتع فيها في ملذات الدنيا. السعادة كما تقدم في القلب،
السعادة الحقيقية والراحة النفسية في القلب، وهذه موهبة من الله يهبها لمن يشاء من خلقه، لا يمكن للإنسان أن يحصلها بأمواله هذه. وكذلك المناصب والمراكز العليا في الدنيا لو أن لها أثرا في السعادة لكان هامان من أسعد الناس، وزير فرعون، ومع ذلك هو في النار، لم تنفعه هذه المنزلة. فسعيك وراء هذه المناصب ووراء هذه الأموال لن يجعلك من أسعد الناس أبدا، لن تجدها، ستتعب وتتعب وتتعب، وفي الأخير السعادة كلها في طاعة الله جل جلاله. وكذلك لن تجد السعادة في شهوة ولذة زائلة، في زنا أو في أمور من أمور الدنيا، في معاملات ربوية أو غيرها من شهوات الدنيا، كلها هذه ستفنى وتنتهي، ولن تحصد منها إلا التعب وضيق النفس. كل هذه أسباب عكس السعادة، كل هذه الأمور أسباب في عكس السعادة، إلا يعني من كان عنده أموال واستخدمها في طاعة الله عز وجل، إن هذه قد تكون سببا من أسباب السعادة. Kemudian beliau melanjutkan, jadi kebahagiaan ini bagaimanapun cara orang mengejarnya, mencarinya, kalau bukan dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan pernah meraihnya. Kalau dia mencari kebahagiaan yang sesungguhnya dengan cara selain ketaatan, maka yang dia hasilkan hanyalah lelah, letih, dan kondisinya justru semakin memburuk. Jadi kebahagiaan tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Bagaimanapun orang-orang mencari kebahagiaan ini, tanpa ketaatan dia akan lelah. Kebahagiaan bukanlah terletak pada harta, jabatan, atau kenikmatan-kenikmatan syahwat. Tidak. Karena kalau kita saksikan di kehidupan dunia ini, sebagaimana Allah kisahkan Qarun, orang yang paling kaya, apakah dia orang paling bahagia? Tidak. Bahkan kekayaannya menjadi sebab kebinasaannya. Allah Subhanahu wa taala benamkan dia di dalam bumi. Apabila harta adalah sebab kebahagiaan, niscaya Qarun adalah orang paling bahagia di dunia ini. Demikian pula kita saksikan pada zaman kita ini, banyak orang-orang kaya yang hidupnya justru gelisah, bukan termasuk orang-orang yang bahagia. Yang terlihat memang seperti kebahagiaan, dia punya rumah yang besar, mobil yang mewah, punya pelayan-pelayan dan pembantu, namun hatinya tidak merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sungguhnya yaitu ketentraman hati yang terletak di hati. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan ini bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kebahagiaan bukanlah juga terletak pada jabatan, karena kalau sekiranya jabatanlah sebab kebahagiaan, niscaya Haman, menterinya Fir'aun, menjadi orang yang paling bahagia. Akan tapi dia berada di neraka, tidak berguna baginya jabatannya dan hartanya. Jadi kebahagiaan letaknya adalah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan memperturutkan syahwat, hawa nafsu. Tidak. Seorang mencari kebahagiaan dengan berzina, maka ia telah keliru. Atau kebahagiaan-kebahagiaan berupa harta-harta yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Tidak, karena semua itu akan sirna. Mereka hanya mendapatkan kelelahan dan keletihan dalam mengejarnya, tidak mendapatkan kebahagiaan. Justru sebaliknya, yang dia dapatkan lawan dari kebahagiaan itu. Jadi kebahagiaan diraih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelezatan-kelezatan dunia, kalau dia gunakan kenikmatan dunia ini untuk taat kepada Allah, bisa juga dia menjadi sebab kebahagiaannya.
ومن فضل الله جل جلاله على عباده المؤمنين أن جعل لهم أسبابا للسعادة. الله عز وجل من كرمه وإحسانه جعل لنا أسبابا للسعادة، فمن سعى في تحصيلها، بل إن الإنسان عليه أن يسعى في تحصيل هذه الأسباب. فمن أراد أن يحقق السعادة في حياته فعليه أن يبحث عنها ويسعى في إقامتها في حياته ويجتهد فيها، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. وأول هذه الأسباب أيها الإخوة هو الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح بالأمس كان معنا ماذا؟ سببا لماذا؟ سببا للثبات على الدين. اليوم معناه هو إيش؟ سبب للسعادة في الدارين. الإيمان والعمل الصالح من أنفع ما يكون في حياة العبد، لذلك الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا. ثم قال: ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. حياة طيبة، حياة سعيدة في الدنيا، وحياة سعيدة وجميلة في الآخرة. بسبب ماذا؟ بسبب الإيمان والعمل الصالح. فالإيمان والعمل الصالح يا الأخوة يعني من الأسباب المعينة والجالبة لسعادة الإنسان والسعادة في قلب العبد. لذلك الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإعراضك عن العمل الصالح والإيمان من أعظم أسباب الضنك والضيق، والعكس كذلك. إقبالك على الله بالإيمان والعمل الصالح من أعظم أسباب السعادة. فالحياة الطيبة تكون لأهل الإيمان والعمل الصالح، لأن مدار السعادة على القلب، مدار السعادة على القلب وراحته. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه سمع الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن في الدنيا جنة، إن في الدنيا جنة من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وأي جنة أعظم من جنة الإيمان والعمل الصالح؟ الإنسان أيها الأخوة لابد أن يجتهد في إخلاص العمل لله عز وجل والاجتهاد في الأعمال الصالحة، فهي من أعظم أسباب السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما يصنع أعدائي بي إن جنتي وبستاني في صدري، إن جنتي وبستاني في صدري، إن رحت يعني إن ذهبت فهي معي، يعني ترافقه. السعادة لا تخرج منه وتبقى في بلده، تذهب معه. قال: إن رحت ذهبت فهي معي، وإن قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. فهو رحمه الله عرف حقيقة السعادة وعرف من أين يحصل عليها، وهي بالإيمان والعمل الصالح. Kemudian di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Allah jadikan kebahagiaan itu memiliki sebab-sebab. Jadi di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan kepada kita sebab-sebab kebahagiaan. Maka wajib bagi kita sebagai hamba, sebagai manusia untuk menempuh sebab-sebab tersebut agar kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Sebab yang pertama adalah iman dan amal saleh. Kemarin juga kita membahas iman dan amal saleh merupakan sebab sabat, kokoh di atas agama ini. Dan sekarang juga di antara manfaat iman dan amal saleh adalah ia merupakan sebab kebahagiaan. Bahkan ia merupakan sebab utama kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Man 'amila salihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki atau perempuan dan dia beriman. Di sini ada amal saleh, ada iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
maka kami benar-benar akan berikan dia kehidupan yang bahagia. Wala najziyannahum, dan kami akan membalas mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Jadi kebahagiaan di dunia, kehidupan yang bahagia, sebabnya adalah iman dan amal saleh. Jadi iman dan amal saleh merupakan sebab utama kebahagiaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, siapa yang mengikuti petunjukku, ya, dia beriman, maka dia tidak akan tersesat, dia tidak akan sengsara. Dan sebaliknya, siapa yang berpaling dari keimanan, ya, siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi kalau kita ingin hidup kita bahagia, ya, maka hendaklah kita beriman amal saleh. Dan sungguh kebahagiaan ini letaknya di hati. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya, ya, di dunia ini ada surga. Jadi siapa yang tidak memasukinya, ia tidak akan memasuki surga yang sesungguhnya di akhirat, yakni kenikmatan di dalam menjalankan amal-amal saleh. Ini adalah surga di dunia ketika kita merasa nikmat melakukan amal-amal saleh tersebut, dan ia juga termasuk sebab yang utama untuk bahagia di dunia ini. Al-Imam Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan, sesungguhnya surgaku terletak di dalam hatiku. Apabila aku pergi, maka surgaku pun akan pergi bersamaku. Ya. Jadi kebahagiaan ini berada di hati beliau. Kemanapun beliau pergi, kebahagiaan itu terus menyertainya. Apabila, ya, apabila aku diasingkan, maka itu adalah rihlah bagiku. Apabila aku dibunuh, maka itu adalah syahid bagiku. Jadi beliau selalu merasa bahagia apapun kondisinya, dan diperlakukan seperti apapun beliau. Ini menunjukkan, kata beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala telah mengerti apa itu kebahagiaan dan apa sebabnya, yaitu adalah iman dan amal saleh. Wa أيها الإخوة الكرام، من الأسباب العظيمة التي تكون بسببها حصول السعادة التي يسعى وراءها كل الناس، وهي الإحسان إلى الخلق. الإحسان إلى الخلق بماذا؟ بالقول وبالفعل وبأنواع المعروف. فإن هذا الفعل أيها الإخوة، الإحسان إليهم والتعامل الطيب مع الخلق، فإن هذا من الأسباب التي تطرد الهموم والغموم عن العبد، هو سبب عظيم لحصول السعادة. لذلك يقول ابن القيم في هذا أن الله عز وجل يعامل العبد وفق معاملته للخلق، فإن رفق بالعباد رفق الله به، وإن رحمهم رحمه الله، وإن أعانهم أعانه الله، وإن سترهم ستره الله، وإن أحسن إليهم أحسن الله إليه، ومن جاد إليهم جاد الله عليه، ومن نفعهم نفعه الله، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله عز وجل بالصفة التي عامل بها خلقه في الدنيا أو في الآخرة. فيقول في آخرها: فالله عز وجل لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. فالله لعبده، يعني كيف يتعامل الله مع عبده؟ حسب ما يتعامل العبد مع الخلق. فالله عز وجل، وهذه ترى أشرت إليها إشارة في المحاضرات السابقة، وهي أن الله جل جلاله قال في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله عز وجل يقابلك بوفق معاملتك للخلق. إن عاملتهم بالإحسان والأخلاق الفاضلة والمعاملة الطيبة، الله عز وجل يتعامل معك بهذا الأمر.
تسعى في صلاحهم الله عز وجل يصلح حالك، تسعى في سعادتهم الله عز وجل يسعدك، تسعى في منفعتهم الله ييسر لك المنافع. وهذا كل ما جنسه يعني نفع للناس الله عز وجل يقابلك به، وهذا من فضله جل وعلا. لذلك في الحديث والرجل يعين الرجل على دابته أو يحمله على دابته صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، حتى اللقمة في فم زوجتك صدقة. لماذا؟ لأن هذا التعامل الطيب، التعامل هذا المبارك هو من أعظم ما يكون. بل أيها الإخوة لا بد أن نحذر من نقيض ذلك، يعني عكس ذلك. أنا أشير إلى بعض الأدلة في ذلك، أن من عامل الخلق معاملة سيئة فإن الله عز وجل يعاقبه. انظروا إلى فعل تلك المرأة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هنالك امرأة، انظروا كيف وصفوها، قالوا صوامة قوامة، يعني تصوم وتقوم الليل، تصوم النهار وتقوم الليل. قالوا يا رسول الله ولكنها تؤذي جيرانها، ولكنها ماذا؟ تؤذي جيرانها. فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار، فقط بسبب معاملتها لجيرانها أدخلها الله عز وجل النار وعاقبها بالنار بسبب سوء الخلق. وسوء الخلق من أسباب الجالبة للضيق والتعاسة. بل الأعجب من ذلك المرأة التي حبست الهرة، هرة خلق من خلق الله عز وجل، وهي القطة، لا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولا هي التي حررتها، ولا هي التي أطعمتها. فالله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها في النار بسبب تعذيبها هذا الخلق من خلق الله عز وجل. فما بالك بعباد الله الموحدين، ما بالك بعباد الله المصلين المؤمنين. فلا بد أيها الإخوة أن نحاول أن نجلب السعادة بأسبابها وطرقها بالتعامل الطيب والتعامل الحسن. فإنك إذا عاملت الناس باللين وبالأخلاق الجميلة فإن الله عز وجل يعاملك بنقيض عملك للناس. وأعظم معاملة تتعامل فيها باللين وحسن التعامل مع والديك، أمك وأبيك، ألن الجانب لهم بطيب الكلام وطيب الخدمة وطيب القول والأخلاق الجميلة والتودد إليهم. فهذا أعظم الخلق الذي يقابلك الله به، فيه سعادتك، فيه توفيقك، فيه بركة في عمرك ومالك وطاعتك، فيه أن الله عز وجل يجعل أبناءك بارين بك بسبب برك لوالديك. فلا بد أيها الإخوة أن نجتهد في الأخلاق الفاضلة حتى نحصل على السعادة التي هي نعمة ومنة من الله عز وجل. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab untuk berbahagia ya, asbabus sa'adah, yang kedua adalah banyak-banyak berbuat baik terhadap sesama. Baik itu dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan berbagai macam kebaikan, al-ma'ruf. Misalnya dengan perbuatan. Jadi kita perlakukan orang dengan baik ya. Ini akan menyebabkan hilangnya kesusahan kita, kegundahan kita. Allah hilangkan ya, kesusahan kita karena sebab kita memperlakukan manusia dengan baik. Jadi memperlakukan sesama dengan baik ini merupakan sebesar-besarnya sebab kebahagiaan. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan hambanya sebagaimana hamba memperlakukan sesamanya. Apabila dia lembut terhadap sesamanya,
Allah akan berlaku lembut terhadapnya. Apabila dia penyayang terhadap sesama, Allah akan sayang sama dia. Ya. Apabila dia berbuat baik kepada hamba, maka Allah pun akan berbuat baik kepadanya. Apabila dia menutup aib saudaranya, Allah juga akan tutup aibnya. Apabila dia memberikan manfaat kepada saudaranya, Allah akan berikan dia manfaat. Demikian seterusnya. Apabila dia perlakukan hamba Allah dengan suatu sifat yang baik, maka Allah juga perlakukan dia dengan sifat yang baik di dunia dan di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Sebagaimana ayat yang pernah kita sebutkan juga, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Jadi siapa yang berusaha memperbaiki saudaranya, Allah juga akan memperbaiki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, ucapan yang baik adalah sedekah, ya. Menaikkan orang di kendaraan kita, memboncengnya, itu adalah sedekah. Bahkan satu suap yang kita nafkahkan untuk istri kita itu juga sedekah. Jadi akhlak-akhlak yang mulia ini, ya, akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Dan sebaliknya hendaklah kita waspada dari lawan dari akhlak yang baik ini, perlakuan yang bagus ini, yaitu akhlak yang buruk, ya. Memperlakukan saudara atau sesama dengan perlakuan yang buruk. Lihatlah seorang wanita yang rajin beribadah, disebutkan dia ini sawwamah, rajin berpuasa, qawwamah, rajin salat malam, tapi gara-gara dia tu'dhi jaraha atau jiranaha, dia selalu menyakiti tetangganya, berarti dia memperlakukan saudaranya dengan buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hiya finnar, dia masuk neraka, ya. Karena dengan dia menyakiti, tidak memperlakukan sesama dengan baik, dia menyakiti, mengganggu. Ini adalah akhlak yang buruk, yang ia merupakan sebab sempitnya kehidupan, sebab kesengsaraan, dan juga sebab kebinasaan. Ingat pula, kata beliau, kisah seorang wanita yang mengurung seekor kucing, ya, tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum. Ia siksa kucing ini sampai mati. Maka Nabi SAW mengatakan hiya finnar, dia juga berada di neraka. Karena disebab dia siksa kucing tersebut tanpa dikasih makan dan minum. Ini kucing yang disakiti, dia bisa masuk neraka. Bagaimana kau yang disakiti adalah hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertauhid, ya, hamba Allah yang taat. Ini yang dia sakiti, maka tentu siksaannya lebih mengerikan lagi. Maka hendaklah kita berusaha meraih kebahagiaan dengan cara berusaha berbuat baik terhadap sesama kita, agar Allah Subhanahu wa taala juga perlakukan kita dengan sebaik-baiknya. Dan tentu perbuatan baik yang paling afdal, paling agung adalah perbuatan baik terhadap kedua orang tua kita, terhadap ibu kita, terhadap bapak kita. Kita pilih ucapan yang santun, kita berikan bantuan-bantuan terbaik kita, ya. Inilah sebesar-besar sebab kebahagiaan kita di dunia ini. Inilah sebab umur kita menjadi berkah, harta kita menjadi berkah, anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita karena sebab bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian beliau juga mengatakan hendaklah kita juga berusaha, ya, menjauhi, berakhlak dengan akhlak yang mulia, ya, menjauhi akhlak-akhlak yang buruk agar kita meraih kebahagiaan ini. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. ومن الأسباب التي تجلب السعادة وذكر الله عز وجل. وعرفنا أيضا في المحاضرات السابقة أن ذكر الله عز وجل من الأسباب المثبتة على الدين، وهو الآن من الأسباب الجالبة للسعادة، وهو أيضا من الأسباب التي تكثر يعني من ميزان العبد يوم القيامة. فالله عز وجل يقول ويبين لنا أن ذكر الله عز وجل سبب لانشراح الصدر وسبب للسعادة وطمأنينة القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واسمعوا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام، طبعا الشمس تخرج على ماذا؟
تخرج على القصور والأنهار والأموال والذهب والفضة وجمال النساء وكل ملذات الدنيا، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربع الكلمات أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، يدل على أن فيها أثرا لسعادة وجده النبي صلى الله عليه وسلم، فهي يعني تدخل الطمأنينة والراحة والسكينة في هذا القلب بشكل عجيب. Kemudian sebab yang ketiga untuk meraih kebahagiaan adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ini kita sebutkan, dia adalah sebab sabat di atas agama dan juga sebab beratnya mizan timbangan kita pada hari kiamat, dan ia juga pada pembahasan kita kali ini adalah sebab kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan bahwasanya zikir ini akan menenangkan hati kita, menenteramkan hati kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, ya, dengan mengingat Allah. Dan ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tentram dan tenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ya, sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini jauh lebih aku cintai daripada segala yang disinari oleh matahari ini. Maksudnya semua dunia ini. Jadi dunia dan seisinya ini masih kalah dengan keutamaan tasbih tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi dunia dengan segala kekayaannya, istananya, emasnya, peraknya, keindahannya, dan seluruh kelezatannya, masih kalah dia dengan kalimat-kalimat zikir tadi. Lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seluruh kesenangan dunia ini. Ini menunjukkan, kata beliau, bahwasanya zikir ini memiliki pengaruh yang besar bagi hati, bagi kebahagiaan hati, memberikan dampak yang sangat menakjubkan bagi hati seorang mukmin. ومن الأسباب أيها الكرام أيضا الجالبة للسعادة حضور حلق الذكر ومجالس العلم التي هي تغشاها الرحمة وتحفها الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، وكذلك تغفر ذنوبهم بسبب هذه المجالس. هذه المجالس من أعظم الأسباب الجالبة للسعادة. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه المجالس العظيمة من أسباب حصول الإنسان على السعادة، لأن هذا الطريق، طريق الاجتماع من أجل الله عز وجل والمذاكرة في نعم الله عز وجل وتدارس العلم ومعرفة أحكام الشريعة، هذه من الأسباب رضا الله عز وجل مما تولد السعادة في قلب الإنسان. لذلك الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا إذا الملائكة، فما بالك بالله عز وجل. فلا بد أيها الإخوة أن نحرص على الاجتماعات الطيبة، اجتماعات المباركة والصحبة الصالحة التي تعين على هذه المجالس التي يذكر الجليل فيها، ثم بالتالي الله عز وجل يذكرنا في ملأ خير من ملأنا. Kemudian sebab yang keempat untuk meraih kebahagiaan adalah menghadiri majlis-majlis ilmu, ya. Majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini akan turun padanya rahmat, akan diliputi oleh malaikat, dan akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya yang mulia, dan juga menjadi sebab ampunan bagi dosa-dosa kita. Jadi hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah, ini adalah sebesar-besar sebab untuk bahagia.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, dia membaca Al-Qur'an, dia mengkajinya, ya, kecuali akan turun kepada mereka ketentraman, ya, dan juga mereka akan diliputi oleh kasih sayang Allah dan akan dikelilingi oleh malaikat dan akan dipuji oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya yang mulia. Kenapa demikian? Karena mendatangi majlis-majlis ilmu, ya, berkumpul akan mengingatkan kita akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita di sana akan belajar ilmu yang mana hal ini akan menjadi sebab kebahagiaan hati kita. Jadi hati seorang hamba akan tentram apabila dia berada di majlis yang mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah hendaklah kita bersemangat untuk menghadiri majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, majlis-majlis ilmu, ya. Dan ini juga akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memuji kita, menyebut nama-nama kita di hadapan malaikat-malaikatnya. ومن الأسباب أيها الإخوة أيضا الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة التي تأنس النفس إليه وتشتاق إليه. يشتغل الإنسان بعمل من الأعمال أو علوم من العلوم التي تشتاق إليها النفس وتأنس وتطمئن به حتى تشغل وتلهي هذا القلب الذي يعني نشأ عنده التوتر أو توتر الأعصاب أو ربما نسي بذلك هموما كانت عنده وغموم. فالعمل المستمر والانشغال بما ينفع يطرد هذه الهموم ويبعدها عنك مما يأتي لك بالسعادة. لذلك من أعظم نواقض السعادة هو الفراغ، أن تكون فارغ مشتغل ملتهي على جوالك تقلب فيه، فإن هذا يعني من الأسباب التي قد تأتي لك بالهم وتأتي لك بالضيق والنكد والكدر. فلا بد أن تشغل نفسك بما تنفع، بما ينفع الله عز وجل به نفسك. فلا بد أن تشتغل ولا تبقى جالسا ولا تبقى فارغا، فأعداؤك كثر، الهوى والنفس والشيطان يشغلونك في ذلك، لأن الشيطان حريص على أن يدخل الحزن على الإنسان والعبد. فلا بد أن تشتغل بأمور تلهيك عن الهموم. Kemudian sebab yang kelima, sebab kebahagiaan yang kelima adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat atau amal-amal, ya, perbuatan yang bermanfaat. Jadi seorang apabila dia menyibukkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat atau pekerjaan yang bermanfaat, maka ini akan membuatnya lupa akan kesedihannya, kegundahannya. Karena mengamalkan sesuatu yang bermanfaat secara terus-menerus akan menutup pintu kesedihan itu, pintu kegundahan itu, sehingga datanglah kebahagiaan. Karena di antara sebab orang terhalang dari kebahagiaan adalah banyaknya waktu kosong. Dia tidak berbuat hal yang bermanfaat, ya, terbuang sia-sia. Disinilah, ya, kesedihan itu datang. Disinilah, ya, syaitan itu datang. Ya. Oleh sebab itu kita harus berusaha memanfaatkan waktu kita dalam hal yang berguna, dalam hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita kosong. Karena kekosongan tanpa melakukan hal yang berguna, disitulah syaitan menggoda. Ya, disitulah kesedihan, mengingat kesedihan yang dulu, meratapi kesedihan yang dulu, dan setan juga akan datang menggoda kita dan membuat kita mengingat kesedihan-kesedihan agar kita tidak melakukan amal-amal yang bermanfaat tersebut. ومن الأسباب أيضا إجماع أو اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر. فلا تنشغل بالمستقبل وتفكر ماذا سيحصل لي في المستقبل، ولا تحزن على الماضي. بعض الناس سبحان الله يشتغل بهذه الأفكار،
ماذا سيحصل غدا؟ هل سنصل إلى المدينة الفلانية؟ هل سنذهب بسلام؟ هل سيأتينا فلان ويعمل لنا مشاكل؟ دائما الفكر وإشغال نفسه بالفكر المستقبل، ماذا سيحصل لي غدا؟ ماذا سيفعل الله بي غدا؟ يا أخي اشتغل بما أنت فيه اليوم، اشتغل باليوم الحاضر وجد واجتهد فيه، واجعل جل اهتمامك وتركيزك في عملك اليوم، واترك المستقبل واترك الماضي الذي يدخل على قلبك الحزن والهم. لذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا أو كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يا إخوة، لابد الإنسان أن يحاول أن يجتنب كل سبب يكون في ضيق صدره وإدخال الحزن عليه، ويبحث عن كل سبب يدخل السعادة عليه، ولكن ارجع إلى القاعدة الأصلية الأساسية، وهي أن تكون الأسباب في طاعة الله جل وعلا، غيرها لن تجد السعادة. Kemudian sebab yang keenam adalah memperhatikan ya perbuatan yang hari ini ya. Kata beliau, jangan kita sibuk memikirkan yang belum terjadi atau sibuk meratapi masa lalu yang telah terjadi sehingga kita sedih dan khawatir terus, mengkhawatirkan masa depan ya, meratapi masa lalu, sehingga masa sekarang ini justru tidak diisi dengan ketaatan ya. Dia tidak beramal, sibuk apa? Memikirkan bagaimana nanti nasib saya, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Itu terus yang dia pikirkan. Akhirnya dia tidak berbuat, atau dia meratapi yang telah terjadi dahulu. Dia bersedih ya. Dia gundah gulana karena memikirkan yang terdahulu. Ini menghalangi dia dari kebahagiaan hari ini. Ya, maka Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah melakukan apa yang bermanfaat untukmu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah ya. Kemudian Nabi mengingatkan tentang masa lalu ini. Apabila engkau ditimpa oleh sesuatu, oleh musibah, jangan kamu berandai-andai mengatakan coba dulu aku tidak begini maka tidak begini, coba dulu. Sehingga apa? Dia sedih terus. Coba dulu aku tidak begini, ini saya tidak akan begini. Makanya Nabi SAW melanjutkan ya, walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kalau sudah terjadi, tinggal katakan Allah telah takdirkan, Allah Subhanahu telah menakdirkan apa yang Dia kehendaki. Karena sungguhnya mengatakan seandainya itu akan membuka pintu-pintu syaitan, membuat orang akan menyesal, sedih, gundah gulana, karena dia selalu mengingat masa lalu sehingga membuat dia sibuk dari memanfaatkan waktu yang sekarang. ومن الأسباب الجانبة للسعادة أيها الأخوة الكرام هي الاعتماد والتوكل على الله جل جلاله، لأن الوثوق بالله عز وجل وفضله والاعتماد عليه فإن ذلك يدفع الغموم والهموم ويحصل يعني للقلب من القوة والسعادة والانشراح ما الله به عليم. فالاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه نعمة عظيمة يوفق لها العبد الموفق. فلا بد أيها الأخوة أن نعتمد على الله عز وجل وأن نتوكل عليه، وأنه لا نافع ولا ضار إلا الله عز وجل. لا بد أن نعتمد عليه الأخوة كما جاء في الحديث، يعني يقول في حديث عبادة بن الصامت لوصيته لابنه: واعلم أن ما أصابك واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم، لم يكن ليخطئك. هذا أمر من الله عز وجل. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ماذا؟ يا سلام، لم يكن ليصيبك. فهذا أنت عندما تعتمد على الله عز وجل وتثق به تعلم أن الخير كل الخير
من الله عز وجل. هذا الحديث عظيم جدا أيها الأخوة، لابد أن أن نثق بالله عز وجل وأن نعتمد عليه. والإيمان بالله عز وجل لابد من أساس السعادة الإيمان بالله عز وجل بأنه هو الخالق، أن تؤمن بالله أن لك خالقا رازقا متصرفا معطيا مانعا معزا مذلا باسطا معطيا. الله عز وجل عندما يكون عندك هذا الأمر فإنك ترتاح وتنشرح وتسعد نفسك. Kemudian di antara sebab kebahagiaan adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan berikan kita kekuatan, memberikan kita kebahagiaan. Jadi seorang hamba yang muwaffaq hendaklah dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak mudah sedih, tidak mudah kecewa di saat apa yang diinginkan dia tidak dapatkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak." Ketahuilah apa yang ditakdirkan untuk menimpamu tidak akan meleset darimu. Jadi enggak perlu sedih, enggak perlu berandai-andai. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang ditakdirkan tidak menimpamu tidak mungkin akan menimpamu. Nah, ini akan membuat kita menjadi kuat dan tidak mudah tumbang. Ketika kita mengetahui bahwasanya seluruh kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersandar kepadanya, dan inilah dia asas dari kebahagiaan itu. Kita percaya Allah lah yang maha menciptakan, mematikan, berikan rizki, yang maha berkuasa, yang memberi, yang menghalangi, itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Gantungkanlah segala harapan kita kepadanya, niscaya kita akan bahagia dan tidak akan pernah kecewa. ومن الأسباب أيها الإخوة أيضا الخوف من حصول المكروه، أو إذا حصل لك مكروه فقارنه بينه وبين النعم التي امتن الله بها عليك، سواء كانت هذه النعم دينية أو دنيوية. فحينما تقارن بين هذه النعم وما أصابك من مكروه فإنك تعلم يقينا كثرة النعم والخيرات التي تفضل الله بها عليك مما يكون سببا لراحتك وطمأنينتك وسعادتك. ممكن نقطة ما هي الثامن هذا أول كلمة مقارنته إذا أصاب مكروه، لا في الأول أسباب إذا خاف من مكروه أو أصاب مكروه فيقارن بينه وبين الخير Nah. Ya, sebab ke-8 kata beliau, di antara sebab kebahagiaan adalah hendaklah kita selalu mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak di saat kita ditimpa oleh hal-hal yang kita tidak sukai. Jadi terkadang kita ditimpa oleh hal-hal yang kita tidak senangi, ditimpa oleh musibah, ya. Maka jangan kita mudah bersedih. Hibur diri kita dengan mengingat nikmat-nikmat Allah yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada kesusahan atau cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini juga merupakan sebab seorang hamba akan terus merasa bahagia meskipun di tengah cobaan menimpanya, karena dia selalu membandingkan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, dan itu jauh lebih besar daripada kesusahan ataupun cobaan-cobaan yang ia dapatkan. ومن الأسباب أيها الأخوة أيضا الرضا بالقضاء والقدر. لماذا الرضا بالقضاء والقدر سبب من أسباب السعادة؟ لما يورثه من طمأنينة القلب وراحة البال، حيث أن الإنسان يوقن ويعلم كل العلم كما في وصية ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فحينما يكون عندك هذه القناعة، وكذلك ما جاء في وصية أبو عبادة حينما يقول عندك الرضا بالقضاء والقدر، فإن هذا من أسباب الجالبة للطمأنينة والراحة
والسكينة. Kemudian juga sebab kebahagiaan berikutnya adalah menerima atau ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini dapat memberikan kebahagiaan? Karena kalau kita yakin semuanya terjadi dengan takdir Allah, dengan keputusan Allah, maka ini akan memberikan kita ketenangan, ya, membuat hati kita menjadi lapang. Karena seorang mukmin, ya, ketika dia yakin itu adalah takdirnya Allah, maka dia akan berusaha menerimanya dan dia akan tenang, bahagia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna al-ummata law ittama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allah lak." Ketahuilah, sekiranya seluruh umat ini bersatu untuk memberikanmu suatu kebaikan, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali kalau Allah telah menakdirkannya. Dan sebaliknya, kalau seluruh umat ini bersatu untuk menimpakan mudarat kepadamu, mereka tidak akan mampu menimpakan mudarat ini kecuali kalau sudah Allah takdirkan menimpamu. Nah, ini adalah kaidah yang akan membuat kita menjadi tenang, membuat hati kita tentram, karena kita yakin semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi apapun kepada kita, kita pun berusaha ridha, kita pun berusaha tenang, dan hati kita pun mudah merasakan kebahagiaan. ومن الأسباب التي تحقق السعادة أيها الإخوة الإكثار من الاستغفار. لماذا الإكثار من الاستغفار؟ لأن الإكثار من الاستغفار يحط الذنوب والخطايا، لأن الذنوب والخطايا هي أكبر أسباب الشقاء وضيق الصدر. لذلك أنت حينما تزيل هذه النجاسات عنك، نجاسة الذنوب السيئات والخطايا، فأنت تغسل قلبك وتنقيه وتطهره مما يكون سببا في سعادته وارتياحه وطمأنينته. لذلك في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لكن انتبه إلى عبارة النبي عليه الصلاة والسلام: من لزم، يعني لازم الاستغفار، دائما الاستغفار، مكثرا من الاستغفار، ليس أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وانتهى الأمر 2 3 وخلاص. لابد أن تكثر من الاستغفار. نحن كلنا ذاك الرجل الذي يخطئ وتتكرر خطاياه، فلا بد أن نراجع أنفسنا وأن نكثر من الاستغفار وأن نكثر من الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل حتى نحصل بذلك رضا الله عز وجل والسعادة في الدنيا والآخرة. Kemudian sebab berikutnya adalah banyak-banyak istighfar. Karena istighfar ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan juga kenapa istighfar bisa menyebabkan kebahagiaan? Karena dosa-dosa adalah sebab sempitnya hati kita dan sebab sengsaranya kita. Makanya dengan kita istighfar, dosa-dosa itu akan dihilangkan. Maka hilang pula sebab kesedihan itu. Jadi kalau dosa kita bersihkan dari hati kita, ya, maka kebahagiaan pun akan datang ke hati kita. Karena dosa ini dapat menghalangi dari kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, siapa yang lazimal istighfar, yang terus-menerus beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Allah Subhanahu wa taala akan ganti kegundahan menjadi kebahagiaan, dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi ingat, di sini Nabi mengatakan lazimal istighfar, yang terus-menerus beristighfar, bukan sekali 2 kali kemudian lupa. Jadi kita harus terus-menerus istighfar, terutama kita ini yang banyak dosa dan kesalahan. Mari kita introspeksi diri kita, kita perbanyak istighfar agar kita mendapatkan ridha Allah dan agar kita berbahagia di dunia dan di akhirat. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم سعادة الدارين الدنيا والآخرة، كما أسأله عز وجل أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،
ويصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau menutup dengan berdoa, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat, memperbaiki agama kita, dunia kita, dan akhirat kita, dan menjadikan kehidupan ini sebagai ladang untuk memperbanyak amal dan kebaikan dan menjauhkan kita dari berbagai keburukan. Kemudian beliau berdoa dan menutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.